Incoming message. Pelabuhan penyeberangan Aji Bata. Ini kita lagi mau nyebrang. Samosir. Kita lagi ngantai guys. Aja lagi di pelabuhan guys. Ini guys lagi ngantri mau ke pulau Samosir dia guys. Halo guys. Halo guys. Halo. Hey. Hey. Halo guys. Mau kemana guys? Guys. Guys mau kemana? Dia mau kemana? Situ udah. Naik kapal feri guys. Dia naik kapal feri.